Sam, lika na. Lika na. Lika na rito. Talon. Talon. Ano ba naman yan? Hindi marunong tumalon. Sige, sige. 1. Oh, 1, 2, 3. Go! Talon! Ah, very good! Oh, ito. Popcorn. Cheese. Naubos namin yung popcorn, no? Magluto pa ulit ako. Ha? Or ay, sige, Kuya Clark pala ang nagluto nito eh. Si Aunt. Paglulutuin ko ulit siya mamaya. Okay. Sarap ba? Sam. 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 Tingin ka nga muna rito. Sam. Huy. Masarap ba? Say thank you naman. Ay, grabe. Say thank you naman, Sam. 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 Thank you. Sabi mo, Nag-thank you ka na ba? Di ko narinig kanina eh. Nag-thank you ka na ba? Thank you. Thank you muna. Thank you. Kamo. Thank you. Sabi mo muna. Ha? Di ko narinig. Thank you. Thank you. Say thank you. Thank you. Oh, sige. Go. Para galit pa. Thank you.